ଯିଏ ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରିବ ସିଏ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି 4ଟି ବାହାନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ନମ୍ବର 1, ତୁମର ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଯଥା ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ନମ୍ବର 2, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତୁମ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରିବ। ନମ୍ବର 3, ଯାହା ସହ ବି ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ନମ୍ବର 4, କଥା କଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଧମକ ଦେବ। ନିଜକୁ ଏତେ କମଜୋର କର ନାହିଁ କି ତୁମକୁ କାହାର ଦୟା କି ସହାନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ତାହା ପାଇବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ହକଦାର। ଯେପରି ପବନର ପ୍ରବାହ କେବେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବହି ନଥାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ସମୟ ସହ ବଦଳିଥାଏ। ଆପଣ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ସମୟ ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଥାଏ। ଯିଏ ଜୀବନରେ କେବେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିନାହିଁ ସିଏ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଭୁଲ ପାଇଁ ବିରୋଧ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ କମଜୋର ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ କମଜୋରି ତାଙ୍କର ଥାଏ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ମିଛ ମୁହଁରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ, ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ସେଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଥ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଠକିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ କାନ୍ଦକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜର କାମ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଇ ନେବେ। କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟକୁ ଦୟା କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ହୃଦୟରୁ କର, ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ। ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଅଳସୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ମଣିଷ କେବେ ସଫଳତା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ହାରିକି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କେବେ ନିଜେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମଣିଷ। ନିଜ ଉପରେ ରଖ ବିଶ୍ୱାସ। ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ନ କରିପାରିବେ ତାହା ତୁମେ କରିପାରିବ, କାରଣ ବି ସେହି ଗୋଟିଏ ତୁମେ ହିଁ ମଣିଷ। ଦରକାର ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ବଦଳିଯିବେ ଆଉ ତୁମେ ଅଯଥାରେ ଫସିଯିବ। ଟେନସନ୍ ସେତିକି ନିଅ ଯେତିକିରେ ତୁମ କାମ ହୋଇଯିବ, ଏତେ ନୁହଁ କି ଜୀବନ ଟେନସନରେ ଭରିଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼େନି କି ଆପଣ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼େ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଥରେ କ୍ଷମା କରି ଭଲ ହୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେହି ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବୋକା ହୁଅ ନାହିଁ। କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡର ନାହିଁ। ତାହା ହୁଏ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଭଲ ନ ପାଇବ ତେବେ କେମିତି ଆଶା ରଖୁଛ କି ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ? ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ, ଯେମିତି କେହି ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ ତଥାପି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ଯେମିତି ତୁମେ ଧୋକାବାଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ। ଭୁଲ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଅ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତର ଖାଇବା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏତେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ଏତିକି ବୁଝି ହୁଏନି ସିଏ ଆମକୁ କାହିଁକି ଇଜ୍ଜତ ଦିଅନ୍ତିନି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ହୁଏ ଅତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ହଜମ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଅ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ତୁମ ଦୁଃଖ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଯିବ ତାହା ତୁମେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ।
जदि कौनसी छोट असुविधारे थांती काहाठारु साहाय्य नियंतु नहीं। असुविधा तो अल्प दिन पर चलीजिवो किंतु साहाय्य करिथिबा मनीष सारा जीवन साहाय्य करिछि बोली अनुभव कराई देव। किछि परिस्थिति रे चुप रहिबाटा ही भल, कारण बेले बेले भल कथारे भी बड़ कथा बिगिड़ी जाई थाए। जहा हजिगला ताकू मने पकाओ नहीं, कारण ताहा आउ फेरी पारिबो नहीं। जहा पाखरे अछि ताकू बर्बाद कर नहीं, जहा द्वारा जहा पाइबार अछि ताहा मध्य बर्बाद होई जिवो। प्रेम को भिक मागिले मिलेनी, कारण प्रेम ना दयारे मिली थाए ना जबरदस्ती करा जाई थाए। प्रेम तो बास प्रेम रे ही मिली थाए जदि ताहा भाग्य रे थाए। लाइफ रे थरटे हृदय रु प्रेम करबा दरकार। प्रेम सच्चा होइतिले जीवन सुंदर लागि थाए, आ मिछ होइतिले जीवन बंचिबा पई शिक्षा मिली जाई थाए। एपरि मनीष जहा पाखरे एही 7टी गुण थाए सीए ता जीवन रे दुखी निश्चय होई थाए। नंबर 1 प्रत्येक संपर्क को निजर भावी नियंती। नंबर 2 निज ठारू अधिक एमाने अन्य को सम्मान दियंती। नंबर 3 निज ठारू अधिक अन्य को विश्वास करि जानती। नंबर 4 व्यस्त थाई मध्य अन्य पई बिना स्वार्थ रे ठिया होई जानती और समय बाहर करंती। नंबर 5 कहा को धोखा देबा कथा एमाने शिखी न थांती। नंबर 6 कहा को दुख रे देखिले निजे दुखी होई जानती। नंबर 7 एवं अन्य उपरे दरकार ठारू अधिक आशा और भरोसा रखी थांती। तिक्तता नथिले बंधुता कौन, झगड़ा नथिले प्रेम कौन, आउ प्रेम नथिले संपर्क कौन। जहार जेमिति भावना सी सेमिति ही भाबिबो। तुमे निज भावना रे भल हुओ, अन्य मानकर कौन अछि। सुजग पाइले निज स्वभाव हिसाब रे सज माछि रे भी पोक पकाई देबा लोकंका कथा मन बल भांगी दिए। जदि किछि करिबाकू चाहुच तेबे अन्यर नुहे निज मन कथा सुनंतु। जेते बड़ कोठरी होई थाउ सेते बड़ घर मध्य होई थाउ, किंतु सबुठारु अधिक हैला तालार मूल्य। जीवन रे हृदय भांगिबा भी जरूरी, काहेकि ना भांगिबो नाही तो जोड़िबा शिखिबो केमिति। सबु कथा को हृदय को नहीं हृदय दुर्बल होई जिवो, एवं सबु छोट छोट कथा को हृदय रे साइति रखिले बड़ बड़ संपर्क भांगी जिवो। टिके हक मागिले लोक आमको आमर औकात शुणई दियंती। बड़ अजब लोक एठी आपनार कही हृदय भांगी दियंती। किछि जंत्रणा एमिति भी होई थाए जहाकू केवल सही हुए किंतु केबे कही हुए नहीं। बेले बेले एमिति किछि कथा पई ए आखिरु लुह झरे, कारण काहाकू कही हुएनी ना से लुह को लुचेई रखी हुए। आमे सबु बेले भाबू से भी मते भाबुथिबो, किंतु एई मिछ भावना आमको भारी कष्ट देई थाए। किछि लोकंक सह एमिति भल पाइबा होई जाए जे से आम सह छलना करिसंती बोली जानि सारिला परे भी तांको प्रति हमर भल पाइबा कमी न थाए। से बदली गला, भूल ताहार नथिला, भूल मोर थिला, मु ता भली बदली पारिलेनी। आजी मु कांदुची काली तू कांदिबु, एइटा मो अभिशाप नुह तो कर्मर फल। संपर्क भांगिबा उचित नुहे, किंतु जेउटी सम्मान और संस्कार नहीं सेठी संपर्क रखिबा भी उचित नुहे। प्रेम हेबा पई किछि समय लागि थाए, किंतु प्रेम को भूलिबा पई सारा जीवन लागि जाई थाए। जीवन रे केबे तांकू भूली जाओ नहीं जिए तुमको सबुदिन सब समय रे मने पकाउ थाए, आउ निजठू अधिक तुमको भल पाउ थाए। केबे ताकू कंदाओ नहीं जिए तुमको कांदुथिबार देखि निजे कांदी पकाए। जिए तुमको मिछ प्रेम करिबो तांको पाखरे तुमे एई 4टी गुण निश्चय पाइबो। तांको पाखरे तुमको नै कौनसी भी भविष्यत चिंता नथिबो। टिके टिके कथारे भूल बुझाबणा बढ़िबो, राग थिबो अन्य कुआडे, किंतु सिए तुम उपरे सुझेइबे। प्रत्येक जिनिस रे तुम उपरे किछि ना किछि शर्त रखिबे। से केवल स्वार्थ पई भल पाउथिबे, टिके टिके कथारे छाड़ी देबा पई धमक देउथिबे। प्रेम जिद्दी नुहे, प्रेम भाग्यर थिले मिले। सेथि पई तो दुनियार मालिक राधांक बिना अधा रही गले। मनीष ए 2टी स्थान रे बारंबार हारी जाए, गोटे प्रेम पाखरे द्वितीयटी परिवार खुशी पाखरे। सच्चा प्रेम कौन होई थाए एक कथा केवल सीए बुझी पारिछि जिए काहाकू बहुत प्रेम करिछि पुणी ताकू हरई देइछि। बेले बेले सही मनीष अधिक कंधाई दिए जहार खुशी पई आमे किछि भी करबाकू पाई थाउ।
ଯାହା ସହଜରେ ମିଳେ ତାହାର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ ତୁମେ ତାହା ଜାଣିଛ। କାହାକୁ କୈଫତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବିନା କାରଣରେ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ଇଜ୍ଜତ ଏବଂ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିବା ବେଜ୍ଜିତ୍ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନଥାଏ। दर्शक बंधु भिडियोटी आज एतिकी भिडियोटी केमिति लागला कमेंट करिया पई जमा ही भूलिबेनी। आउ जदि आम भिडियोटी आपण मानको पसंद आसी थाए ताहाले दया करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुवा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा हमर भिडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। रहुछु नमस्कार, जय जगन्नाथ। सब बेले आपण माने भलरे रुहंतु, खुशी रे रुहंतु, आम भिडियो देखंतु। आ भिडियो रे को पार्टी आपण मानको भल लागला निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। रहुछु नमस्कार, जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जगन्नाथ, जय।